ঠিক আছে, পরিষ্কার হয়েছে। না না, আরেকটু আছে। স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, চলো করো। আচ্ছা, তুমি দিব। ব্যাস, হয়ে গেছে। রাখো। চলো। इसके ऊपर फोकस करो बस। इसके ऊपर ना पेस्ट लगाओ, ऐसे सफा नहीं होगा, समझे? जो भी था व्हाइट पेस्ट क्या हुआ, क्लियर हो देख रहे हो, जो भी ड्राइवर था क्लियर हो गया। तो साइड में क्या होगा, थोड़ा सा ये लगा हुआ है।
और इसको तुम हाथ में उठाओ। ओके, ठीक है।